दिनै खोब माने गोजोनथाव खोथा दिनैहाय माने क'क्राझार टाउननि फ्राय हाजारनिबो बारा बिपिएफनि आरो गुबुन गुबुन दोलोनि सुबुंफ्रा दिनैहाय इउपिपि दोलोआव हाबदों। बियो जोंनि इउपिपिनि थाखाय खोब माने मोजां खोथा। खारन जोङो मिथिगौ जे क'क्राझार टाउना सिगांनि समावहाय बिपिएफनि मोनसे जायगामोन। दा दिनैहाय मानसिफ्रा जोंनि प्रमद बर'नि दैदेननायाव जे मोनसे सरकार सालायबाय थादों दा शान्तिनि खोथा डेभेलपमेन्टनि खोथा बयबो हारिजों लोगो लानानै जोंनि डेभेलपमेन्टनि बाथ्रा बेफोरखौ लानानै गोबां खामानि मावदों। दा बेखौ नुनानै जोंनि बिटिआर बासि क'क्राझारल' नङा बिटिआर बासिफ्रानो दिनैहाय लासै दिनै इउपिपिएलआव दिनै बाहागो लादों बा जयेन जादों। बिनिखायनो आं दिनै बनगाव ब्लकनि प्रेसिडेन्ट हिसाबै खोब माने गोजोननाय थादों आरो आं मिजिंथिदों दिनैनि बे जयेन जानायजोंनो निस्सय आरो इउपिपिएल दोलोआ मोनसे शक्तिशालि जागोन होननानै सानो। जों मिथिनाय मथेबा बावैसोनो बिपिएफनि गोबां नेताफ्रा जोंनि इउपिपिएलआव जयेन जागोन आरो बयबो दिनैहाय रियेलाइज खालामदों बुजिदों जे थारैनो प्रमद बर' माने बिटिसिनि चिफ जानानै बा बिटिसिनि गार्जेन जानानै जेबादि खामानि मावदों बियो मोनसे बिराद आकर्षण जादों आरो आकर्षणल' नङा थारैनो मोनसे राइट वेजों खामानि मावलांदों बेखौ बयबो दिनै रायजो राजाफ्रा सानदों। आंहा मोनसे सिमां दं बा जोङो सानदों क'क्राझार टाउनखौ मोनसे सौन्दर्य टाउन हिसाबै जोंहा खालामनांगौ दङ। क'क्राझार टाउनखौ मोनसे बिउटिफिकेसन खालामनांगौ दं। खारन क'क्राझार टाउना जाहैबाय मा जोंनि बिटिसिनि केपिटेलखाय जोंहा गोबां बेवहाय प्लेनिं जा खालामनांगौ दङ। दा बेखौ जोंनि प्रमद बर' सारा गोबां समाव गोबां बाथ्रा बुंदों जेरै बुंदों एरै लासै खामानि मावगासिनो दङ। सानफा एफा क'क्राझार टाउनखौ बिउटिफिकेसन खालामनायनि थाखाय माखासे पलिसि लादों। दा बेफोरखौ दिनै क'क्राझारनि बासिन्दा जेसेबां दं बर'आनो होन बेंगलियानो होन गुबुन हारियानो होन दिनै लासै बे जिनिसखौ बुजिनानै इउपिपिएलनि फारसे जयेन जादों। फैला एखेबारे हारसिङैनो सरकार दानो हानायनि मोनसे सक्तिया लासै जागासिनो दं। मोननै समस्थिखौहाय गोबाव समनिफ्रायनो बिपिएफनि बिसायख'थियाव माबायदि मिजिं खालामो? आङो बेखौनो बुंदों सिगाङावहाय बिपिएफनि बियो मोनसे मैखोम जायगामोन। दा दिनैहाय प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जेरैबायदि मोनसे खामानि जाबाय थादों बेखौ नुनानै बनगाव देबोरगाव आरो बनगाव देबोरगावल' नङा दिनै दतमा समस्ति बावखुंग्रि समस्तिनि जेसेबां भटार दङ बे भटारफ्रा दिनै रियेलाइज जादों बुजिनो हादों। बेखायनो दिनै पुरा इउपिपिएलनि फारसे मोखां जाबोदों इउपिपिएलनि फारसे जयेन जादों। दा बेखौ नुनानै माने बेखौ नायोब्ला 2025आव बनगाव देबोरगावआ देरहानाया रोखा आरो प्लास जोङो खाथि खाला बावखुंग्रि दतमा इभेन सालाकाटि जोङो जा मोनसे रिपर्ट मोनदों दा सिं बिराद मोजां जोंनि इउपिपिएलनि फारसे आरो बेखौ नायनानै 2025आव इउपिपिएलआ गोबां सिटआव देरहागोन आरो मोजाङैनो सरकार दानो हागोन होननानै जों मिजिं खालामदों। বাংলা কে দিই ইউপিপিএল তরফ থেকে আমি বলছি 1 নম্বর ওয়ার্ড 9 নম্বর সমষ্টির অশোক বিশ্বাস আমার নাম। আমি ইউপিপিএল কে সমর্থন করলাম বা যত লোক আছে সবাইকে স্বাগতম জানাই। আর বলছি যে যারা জয়েন করার ইচ্ছা বা যারা জয়েন করবে তাদেরকে অনুরোধ করা হচ্ছে যে আসুক এখানে জয়েন করুক। ইউপিপিএল আমাদের অনেক পুরনো পার্টি আর পুরনো পার্টি বলতে অনেক উন্নত করছে আর উন্নত করে যাবে। আর আমাদের ছেলে মেয়ে ভবিষ্যতের জন্য ওনারা হেল্প করবে। তারপর হচ্ছে আমাদের রাস্তাঘাট সব দিকে ওনারা বিচার করে সব কিছু করবে দেখবে। তাই আমরা ইউপিপিএল কে ভালো পেয়েছি, তার জন্য আমরা ইউপিপিএল কে সমর্থন করলাম। সেটাই আমার বক্তব্য। আর মানুষ হয়ে আছে ইয়াতে 1000 মান মানুষ হব ইয়াতে।
2 নম্বৰ আর 1 নম্বৰ ওয়ার্ড 3 নম্বৰ 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ 3 নম্বৰ ওয়ার্ড ইয়াতে আর ইউপিপিএলৰ পৰা মই কৈ আছো ইউপিপিএল যেটো কৰিছে আগৰ সরকার যে আছিল এটো কৰা নাই কিন্তু এতিয়া দেখি আছো মই যে ইউপিপিএল আহি কেনে প্ৰমোদ বড়ো স্যার আহি কেনে বহুত কিছু কৰিছে ইয়াতে বা কোকৰাঝাৰ ডিস্ট্রিক্টত কৰিছে বাহিৰত কৰিছে এই কাৰণে মই ভাল পাওঁ বা বেলেগক মই লৈ আহিম যে এটো মোৰ লগত আহা মোৰ লগত হেল্প কৰা সবাই হেল্প কৰিলে মানুহ হেল্প কৰিলে অলপ আগবাঢ়ি যাম এই কাৰণে সবকে মই জানালো যে এটো ইউপিপিএল পৰা মই জানালো যে আপোনালোকে সবাই হেল্প কৰক বা স্বাগতম জানালো মই ধন্যবাদ।